नमस्कार आज भिडियो मु आपण मानकु देखैबी आपण माने केमिति आपण माने जदी लाइनमैन किंबा आपनकर होची आपण जदी इलेक्ट्रिशियन होचंती तो आपण माने होची लाइनमैन वायरमैन तापर होची आपनकर वर्कमैन आपण माने होची तार होची आपण माने परमिट किंबा आपण माने लाइसेंस आपण माने केमिति अप्लाई करिवे तो आज भिडियो मु आपण मानकु स्टेप बाय स्टेप देखैबी ता सहित आपण मानकु कोन कोन डॉक्यूमेंट देबा पई पड़िवो ता मध्ये मु आज भिडियो मु आपण मानकु डिटेल्स रे देखैबी तो चलंतु वीडियो को देर न करी वीडियो को स्टार्ट करिवा। वीडियो को स्टार्ट करिया पूर्व आपण माने जदी हम चैनल को नुआ करी आछंती तो चैनल को सब्सक्राइब करी पाखर थिबा बेल आइकन को प्रेस कर नियंतु जहा पर एमती नुआ नुआ वीडियो आपन पाखरे सर्वप्रथम पहुंचीबो। तो आपण मानकु प्रथमे सर्विस प्लस रो ऑफिशियल वेबसाइट टी को ओपन करिया पई पड़िबो और आपण मानकु प्रथमे रजिस्ट्रेशन करिया पई पड़िबो। केमिति रजिस्ट्रेशन करिवे आपण माने जदी फर्स्ट टाइम जदी यूज करछंती सर्विस प्लस तो आपण मानकु वन टाइम रजिस्ट्रेशन फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करिया पई पड़िबो। आपनको यूजर आईडी और पासवर्ड क्रिएट करिया पई पड़िबो। तार यूजर आईडी पासवर्ड आपण माने केमिति क्रिएट करिवे तार वीडियो मु ऑलरेडी बनै सारछि तार लिंक मु डिस्क्रिप्शन रे दे आपण माने सेटु देखि जाई करी आपण माने से वीडियो को देखि कि आपण माने यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट करिवे और आपण माने केमिति लॉगिन करिवे मध्ये से वीडियो रे अछि आपण माने लॉगिन कर नै जे लॉगिन कर नै सारला पर देखि पाथो एमती आपण सामने रे इंटरफेस टी आसी जेबो तापर देखि पाथो एटी साइड रे ऑप्शन अछि तो देखि प्रथमे अछि अप्लाई सर्विस तो आपण माने अप्लाई सर्विस रे तो क्लिक करिवे तो देखि पाथो व्यू ऑल अवेलेबल सर्विस अछि तो या पर आपण माने को क्लिक करिया पई पड़िबो। या पर क्लिक करला परे आपन सामने सर्विस जते भी सर्विस अछि तो सर्विस सब एठी आपन सामने लिस्ट आसी जीवो तो देखते मोटी देखे दोछि एठी जते भी सर्विस अछि सब लिस्ट आसी जीवो जते भी आपन सर्विस ओडिसा रे जते भी सर्विस एठी अछि तो सब एठी आसी जीवो। तो हमको कोन करा अछि हमको अछि आपन अछि लाइनमैन किबा वायरमैन रो अछि परमिट बा हमर जोटा होछि आपन लाइसेंस आपन माने केमिति अप्लाई करिवे तो सेति पय आपन को एठी देखिबा पय पड़ो आपन केठी सर्च करिया पय पड़िबो। तो देखबा तो एठी इशू ऑफ वर्कमैन परमिट अछि तो या पर आपन को क्लिक करिया पय क्लिक करला परे आपन को सामने रे देखबा तो एप्लीकेशन फॉर्म टी ओपन हो जिवो एप्लीकेशन फॉर्म टी देखबा तो एप्लीकेशन फॉर वर्कमैन परमिट तो देखबा तो प्रथम एठी लाइसेंस कैटेगरी अछि तो प्रथम आपन माने लाइसेंस कैटेगरी आपन माने जो कैटेगरी जासंती जदी आपन माने वायरमैन जाउछन तो आपन वायरमैन रे आपन माने सिलेक्ट करिवे जदी आपन लाइनमैन जाउछन तो लाइनमैन रे सिलेक्ट करिवे आ जदि आपण माने वर्कमैन रे जाउछन तो एठी आपण माने वर्कमैन रे सिलेक्ट करिवे तो एठी मु होची वर्कमैन लाइनमैन रे मु सिलेक्ट करनी होची तापर होची आपण मानकु आपनकर होची एप्लीकेशन डिटेल्स एठी आपण को देबा पय पड़ो देखबा तो एठी प्रथम एठी फर्स्ट नेम आपण मानकु देबा पय पड़ो आपनकर फर्स्ट नेम देबे तापर एठी मिडिल नेम होची जदि आपण माने मिडिल नेम देबे तापर आपनकर सरनेम एठी आपण मानकु देबा पय पड़ो सरनेम दे सारला परे तापर होची नेम ऑफ द फादर तो आपन कोठी फादर नेम एठी आपन को देबा पय पड़ो फादर को फर्स्ट नेम देबे मिडिल नेम देबे जदी मिडिल नेम अछि नचत आपन माने याको ब्लैंक छाड़ देबे नले जो आपन को सरनेम एठी आपन को देबा पय पड़ो एठी आपन माने सरनेम दे देबे सरनेम दे सारला परे तापर एठी आपन को जेंडर एठी जेंडर आपन को सिलेक्ट करिया पय पड़ो मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर अछि तो एठी आपन माने सिलेक्ट कर नै जे सिलेक्ट करने सारला परे आपन को एठी डेट ऑफ बर्थ टी आपन को देबा पय पड़ो देखबा तो एठी कैलेंडर टी अछि तो कैलेंडर पर क्लिक करके देखबा तो एठी मंथ ईयर आसी जिवो तो एठी आपन माने जो ईयर डेट ऑफ बर्थ रो तो एठी आपन माने ईयर एठी आपन माने सिलेक्ट कर नै जे सिलेक्ट करने सारला परे एठी आपन माने मंथ को मंथ आपन माने सिलेक्ट कर नै जे तापर एठी आपन माने डेट एठी आपन माने डेट ऑफ बर्थ आपन माने सिलेक्ट कर नै जे तो डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करने सारला परे एठी आपन एज टी आसी जिवो आपन केते एज होची आसी जिवो तापर होची एठी कैटेगरी अछि देखबा परे कैटेगरी रे होची एठी आपन माने देखबा तो जनरल अछि आ होची एसटी एससी अछि तो एठी जदी आपन माने जनरल तो जनरल सिलेक्ट करिवे आ जदी आपन माने एसटी एससी रे जाउछन तो एठी एसटी एससी रे आपन माने सिलेक्ट करिवे तो एठी मु जनरल सिलेक्ट करने अछि तो आधार कार्ड रजिस्टर्ड तो एठी आपन माने जदी आपन आधार कार्ड रजिस्टर अछि तो आपन पाखरे आधार कार्ड अछि तो एठी आपन माने यस करिवे जदी आपन पाखरे आधार कार्ड नै तो एठी आपन नो करिवे तो एठी आपन पाखरे आधार कार्ड अछि तो एठी आपन यस करने जा तापर एठी आपन माने को आधार नंबर टी आपन माने को देबा पड़िबो तो एठी आपन माने आपन आधार नंबर टी दे देबे आधार नंबर दे सारला परे एठी मोबाइल नंबर देबा पय पड़िबो आपन को जो मोबाइल नंबर अछि मोबाइल नंबर देबा पय पड़िबो तार होची ईमेल आईडी अछि आपन को ईमेल आईडी टी आपन को देबा पय पड़िबो आपन को ईमेल आईडी दे देबे एति सब जिंस दे सारला परे एप्लीकेशन डिटेल्स सब दे सारला परे तापर आपन को प्रेजेंट एड्रेस आपन को देबा पय पड़िबो देखो तो प्रेजेंट एड्रेस आपन को देबा पय पड़िबो एटी प्रथमे आपन को स्टेट सिलेक्ट करने जे स्टेट सिलेक्ट करने सारला परे तापर आपन डिस्ट्रिक्ट आपन को जो डिस्ट्रिक्ट आपन सिलेक्ट करने जे तापर आपन को ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर सारला परे आपन को ब्लॉक एटी आपन सिलेक्ट करने जे ब्लॉक सिलेक्ट करने सारला परे हाउस बिल्डिंग नेम जदी अछि तो दे देबे नचत आपन छाडी देबे सेबे स्टेट कंट्री एरिया कॉलोनी अछि
ତ ଏଠି ଚାହିଁଲେ ଆପଣମାନେ ଦେଇପାରିବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୋଉ କଲୋନୀ ଯଦି ଅଛି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଏରିଆ ନେମ୍ ଏଠି ଆପଣମାନେ ଦେଇଦେବେ। ତାପରେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଟ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ତ ଆର୍ଟ ପୋଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ଦେଇଦେବେ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଟ ଆଉ ପୋଷ୍ଟ କେଉଁଠି ଅଛି ତ ଆପଣମାନେ ଦେଇଦେବେ। ତାପରେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଅଛି, ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଦେଇଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ପିନକୋଡ଼, ଏଠି ଆପଣ ପିନକୋଡ଼ ଦେଇଦେବେ। ପିନକୋଡ଼ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତ ଏ ହେଉଛି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍, ଏଠି ଆପଣମାନେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରି ନେଇଗଲେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପରମାନେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ ଆଉ ପରମାନେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ ଯଦି ସେମ୍ ଥାଏ ତ ଦେଖିବା ସେମ୍ ଆଜ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍। ତ ଏଠି ଆପଣମାନେ ୟେସ୍ କରି ନେଇଗଲେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ସେ ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ ଆସିକିରି ଆପଣଙ୍କୁ ପରମାନେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ସେମ୍ ନାହିଁ ତ ଏଠି ନ କରିକି ଆପଣମାନେ ପୁଣି ଆଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଯଦି ସେମ୍ ଅଛି, ଯଦି ପରମାନେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ ଆଉ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ ସେମ୍ ଅଛି ତ ଏଠି ଆପଣମାନେ ୟେସ୍ କରି ନେଇଯିବେ। ୟେସ୍ କରି ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏଠି ଏଣ୍ଟର ୟୋର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କର କେତେ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଅଛି। ତାର ଟେକ୍ନିକାଲ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍, ଆପଣଙ୍କର ଟେକ୍ନିକାଲ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବେ ITI ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଟ୍ରେଡ୍, ITI ୱାରମ୍ୟାନ୍ ଟ୍ରେଡ୍ with 2 year apprentice training in lineman MV। ତ ଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦୁଇଟା ଅପସନ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା କରିଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ସିଲେକ୍ଟ କରି ନେଇଯିବେ। ତାର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ନେମ୍ ଦେଇଦେବେ, ତାର ପାସିଂ ଇୟର ଦେଇଦେବେ। ତାପରେ ହେଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଇ ହାଭ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ 2 year apprentice training as a lineman, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଲାଇନମ୍ୟାନରେ ଯଦି 2 ଇୟରର ମାନେ 2 ଇୟରର ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆପ୍ରେଣ୍ଟିସ୍ ହେଉଛି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ତ ଏଠି ଆପଣମାନେ ୟେସ୍ କରିବେ। ଆଉ ଯଦି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ ଏଠି ଆପଣମାନେ ନ କରିବେ। ତ ଗଲା, ଇଏ ତ ହେଉଛି କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଗଲା। ତାପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ସ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟଲି କୌଣସି ଯଦି ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଯଦି କୌଣସି ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ଏଠି ତାର ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣମାନେ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଯଦି କୌଣସି ବି ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ଏଠି ଆପଣମାନେ ୟେସ୍ କରିକିରି ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଏଠି ଆପଣମାନେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରି ନେଇଯିବେ। ତ ହେଉଛି କେବେଠୁ ଆପଣମାନେ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଅଫିସ୍ ନେମ୍, ତାପରେ ହେଉଛି ଡେଜିଗ୍ନେସନ୍, ଆପଣମାନେ କେଉଁ ପୋଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଦେଇଦେବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏମ୍ପ୍ଲୟ ଯଦି ନାହାନ୍ତି ବା କୌଣସି କିଛି କାମ ଏବେ ଜବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ତ ଏଠି ଆପଣମାନେ ନଅରେ ଏଠି ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରି ନେଇଯିବେ। ତାପରେ ହେଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ପ୍ରମିଟ୍ ଡିଟେଲ୍ସ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରିଭିୟସଲି ପ୍ରମିଟ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଅଛି ଆପଣ ଯେଉଁ କାଟାଗୋରୀ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ତ ଏଠି ଆପଣମାନେ ସିଲେକ୍ଟ କରି ନେଇଯିବେ, ନଚେତ ଏଠି ଆପଣମାନେ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ତାପରେ ହେଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇସ୍ୟୁ ଅଥରିଟି ବା ଆପ୍ଲାଇଂ ଫର୍ ଦ ଅଫିସ୍, ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଏ ଇସ୍ୟୁ କରିବେ। ତ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ଅଫିସ୍ ଯେତେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଥିବ, ଆମର ଆମର ଯେତେ ବି ଆମ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଯେତେ ବି ଅଫିସ୍ ଅଛି ତ ଏଠି ଆପଣମାନେ ଅଫିସରେ ଦେଇଦେବେ, ସିଲେକ୍ଟ ମାରିଦେବେ। ତ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ସିଲେକ୍ଟ କରି ନେଇଯିବେ। ତାପରେ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଦର ଡିଟେଲ୍ସ ଅଛି, ଅଦର ଡିଟେଲ୍ସରେ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଫଟୋ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଗ୍ନେଚର ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ଫଟୋ ଆଉ ସିଗ୍ନେଚର, ଆପଣଙ୍କ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ ଆଉ ଗୋଟେ ସିଗ୍ନେଚର ଆପଣଙ୍କୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଅପଲୋଡ଼ କରିସାରିଲା ପରେ ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପ୍ଲାଏ ଟୁ ଦ ଅଫିସ୍, ଆପଣ କେଉଁ ଅଫିସରେ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ତାର ଆସିଯିବ ଡିଟେଲ୍ସ ଏଠି ଆସିଯିବ। ଆସିଗଲା ପରେ ତାପରେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ୱାର୍ଡ଼ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୟାପଚା କୋଡ଼ଟି ଏଠି ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କ୍ୟାପଚା କୋଡ଼ଟି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଆପଣମାନେ ସବମିଟ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତ ମୁଁ ଏସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ସବୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରି ନେଇଛି। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ତ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣମାନେ କରେକ୍ଟଲି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପ୍ଲାଏ ଫର୍ ଅଫିସ୍ ତ ଅଛି, ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ଯେଉଁ ନିୟରେଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଛି ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଗୋଟେ ଦେଖିବା ଇସ୍ୟୁ ଅଥରିଟି ବା ଆପ୍ଲାଏ ଟୁ ଯେଉଁ ଅଫିସ୍ ଅଛି ତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ନିୟରେଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଚିଫ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଅଫିସ୍ ଯେଉଁ ଥିବ ଆପଣଙ୍କର ତ ସେଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ସିଲେକ୍ଟ କରି ନେଇଯିବେ। ଯେଉଁ ଅଫିସ୍ ଆପଣମାନେ ସିଲେକ୍ଟ କରିଥିବେ ତ ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେବ। ତାପରେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୟାପଚା କୋଡ଼ଟି ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ୟାପଚା କୋଡ଼ଟି ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କ୍ୟାପଚା କୋଡ଼ଟି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବମିଟ୍ ବଟନ୍ ଅଛି, ତ ସବମିଟ୍ ବଟନ୍ରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରି ନେଇଯିବେ। ସବମିଟ୍ ବଟନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ନେଇଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କନଫର୍ମେସନ୍ ପେଜ୍ଟି ଆସିଯିବ। ଆପଣମାନେ ଯାହା ଯାହା ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସବୁ ଆସିଯିବ, ଆପଣମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଥିଲେ। ତ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ଚେକ୍ କରି ନେଇଯିବେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖିପାରିବେ ଯଦି ସବୁ କିଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ରହିଲା ତାପରେ ହେଉଛି ଆଟାଚ୍ ଆନେକ୍ସ ଅଛି, ଆଟାଚ୍ ଆନେକ୍ସରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଡକୁମେଣ୍ଟରେ ଆପଣ କ'ଣ ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ ନା ଆପଣଙ୍କର 10th ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ITI ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ। ତ ଏଇ ତିନିଟା ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ PDFରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମର୍ଜ କରିକିରି ବା ଏକାଠି କରିକିରି ଆପଣମାନେ ଏଠି ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରେ ଆପଣମାନେ ମାଟ୍ରିକ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ, ଆଉ ଅଦର ଯଦି କିଛି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଛି ବା ବାର୍ଥ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯଦି ଅଛି ବି ଆପଣମାନେ ଦେଇପାରିବେ। ତ ଦେଖିକି ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିକି ଆପଣମାନେ ଚୁଜ୍ ଫାଇଲ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣ ଦେଇଦେବେ। ଆଉ ITI ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ITI ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟି ଦେବେ। ITI ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର 10th ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସବୁ ଏକାଠି ଆଟାଚ୍ କରିକି ଆପଣମାନେ ଏଠି ଅପଲୋଡ଼ କରି ନେଇଯିବେ। ଅପଲୋଡ଼ କରି ନେଇକି ଆପଣମାନେ ସେଭ୍ ଆନେକ୍ସରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ନେଇଯିବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାଲାଣ ଫି ଗୋଟେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଆପଣମାନେ ଫି ପେମେଣ୍ଟ କରିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି
ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ସକ୍ସେସଫୁଲ ଆପ୍ଲାଏ ହେଇଯିବ। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଆପଣମାନେ ଘରେ ବସି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ସାର୍ଟିଫିକେଟ ସରି ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତ ଇଏ ତ ଥିଲା ଆଜିକା ଭିଡ଼ିଓ। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ନୂଆ କରି ଆସିଛନ୍ତି ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିବ।